I feel like ever since I took my Shahada, like everything just got better. Like my life, everything just got better after then. Choosing Islam was the best decision of my life, and I have never regretted it. Inshallah, I will die on this path. Inshallah, my life. Do I regret becoming a Muslim? Never. Becoming a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dimanapun berada. Hari ini kami akan mengajak semua menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perjalanan, sebuah pencarian, sebuah perubahan hidup yang bukan dari siapa-siapa, tapi dari hati-hati yang menemukan Islam. Kita akan menyimak pengakuan nyata para mu'alaf dari berbagai negara yang dulunya mereka ateis, agnostik, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, bahkan tidak percaya pada apapun. Kini menundukkan kepalanya, sujud dengan air mata dan berkata, Islam telah mengubah segalanya. Dan nanti setelah kita menyelami perubahan itu, kita akan menuju satu pertanyaan penting. Apakah mereka menyesal masuk Islam? Pertanyaan yang mungkin terdengar ringan, tapi bagi seseorang yang telah meninggalkan seluruh dunianya demi mengikuti cahaya iman, jawabannya akan mengguncang hati kita yang mendengarnya. Maka mari kita simak dengan hati terbuka, dengan pikiran yang jernih, dengan ketenangan jiwa, karena kisah-kisah ini bukan cerita biasa. Kisah ini adalah bukti bahwa Islam bukan hanya untuk bangsa tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten penuh hikmah dan inspirasi dari channel Semesta Inspirasi. Dan jika video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain. Mungkin dari jari kamu Allah berikan hidayah kepada seseorang di luar sana. Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah. Islam adalah cara hidup, dan ketika mereka mengenal Islam, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Itulah yang dirasakan oleh para mu'alaf yang hidupnya penuh dengan kegelisahan. Meski tampak bahagia yang dikelilingi harta, tetapi merasa hampa, yang mencari Tuhan tetapi tak pernah benar-benar menemukannya, hingga cahaya Islam menyentuh relung hati mereka. Di bagian ini kita akan menyimak pengakuan dari mu'alaf dari berbagai negeri. Mereka akan berkata dengan jujur, tanpa naskah, tanpa skenario, bahwa Islam telah mengubah hati mereka yang dulu keras menjadi lembut. Hidup mereka yang dulu tak berarti kini penuh makna. Hidup mereka yang gelisah kini menjadi tenang. Masa lalu mereka yang kelam kini menjadi bagian pelajaran. Beberapa dari mereka berkata, mereka mengenal cinta setelah mengenal Islam. Mereka mengenal hidup setelah bersujud. Mereka dulu hidup untuk dunia, sekarang mereka hidup untuk Allah. Mereka bercerita tentang pertama kali mereka membaca Al-Fatihah, tentang saat pertama kali mereka menangis dalam sujud, tentang bagaimana Islam mengajarkan mereka mencintai orang tua, memuliakan wanita, menjaga tetangga, hingga memaafkan musuh. I feel like ever since I took my Shahada, like everything just got better. Like my life, everything just got better after then. And then even me, it's like everything I always say, like now, like for example, if I buy like new trainers, LV trainers, and I got modded, so I'm like, oh, look at your trainers, like, bro, this life's temporary. Like that's, I just say it all the time now about all of this stuff, you know what I'm saying? So it's like, I can't really be like worrying about these materialistic things, and there's real serious things going on in the world, innit? Mindset's completely changing, and that's what Deen does, Akhi. Yeah. The way you think. Exactly. You can have the same thing as a non-Muslim, but now you're thinking differently. Okay, I'm wearing this, but you know what? It's temporary. Has Islam changed the most in your life? My heart. I couldn't, you know, before Islam I couldn't do a single deed. I was a greedy bugger. Astaghfirullah. I was a greedy man in the heart as well, and you know, and I couldn't love. I didn't love myself. Only when you love yourself, when you learn to love and live with yourself, not love yourself, but love how He's made you, you can love other people. It's made me a better person, body, mind, and soul, and a better family member, a better friend, a better father, a better brother, and a better son. And it's made me a better believer. What I wanted the most, I wanted that the most. It was a gift from Allah. I didn't do it, I didn't join Islam just to become a better person. Alhamdulillah, Islam has made me become a better person. How has your life changed since becoming a Muslim? How has my life changed since becoming a Muslim? Well, first off, Alhamdulillah that I became Muslim. And how it's changed is, it's given me a sense of purpose. Like, before, when I was a non-believer, what was my purpose in life? I didn't know. I was just seeking pleasure after pleasure. But when I embraced Islam, my purpose is to worship Allah alone. And in doing that, it's brought so much meaning to my life. So now everything I do now, every action I do, is so much more meaning to it. In my previous life, there was no meaning. You know, it was all for nothing. But now, when you do things for the sake of Allah, there's so much meaning in that. And it puts so much emphasis on just living life. And I'll say, Wallahi, best decision I ever made. It's given me the opportunity of, inshallah, making it to Jannah.
has changed your life the most? Bro, it's like everything. I guess just that sense of purpose. There's an interview where me and Sneeko were in the train and he asked me, like, if you died tomorrow, would you be happy? And I said, no, I feel like I need to get my connection with God better. And now I feel like, whatever, if I died tomorrow, I would feel bad for my parents and stuff, but I wouldn't regret anything or feel unfulfilled. Because now you know why you're here and it just makes perfect sense. Sahabat, perubahan ini bukan karena indahnya kata-kata para dai, bukan karena debat atau logika, tapi karena kebenaran Islam menyentuh hati mereka dengan lembut, membebaskan jiwa mereka dari kekosongan dunia. Setelah mereka menemukan Islam, setelah kehilangan sebagian teman, setelah keluarga menjauh, setelah dunia mereka runtuh, mereka ditanya satu hal, apakah kamu menyesal masuk Islam? Dan jawabannya menggetarkan. Sebagian menjawab sambil tersenyum, sebagian dengan mata berkaca-kaca, sebagian dengan suara gemetar, tapi semuanya menjawab satu kata, tidak. Marilah kita simak video mereka saat ditanya apakah mereka menyesal memeluk Islam. If you were to ask me if I regret converting, hell no. I am happy, I am blessed, I am so happy that I came to Islam. Islam really opens up your heart to be a good person. It teaches you hygiene. We literally wash ourselves 5 times a day. We pray 5 times a day. That also really intrigued. Shania, do you regret it? No. No, it's the best decision I've ever made. Choosing Islam was the best decision of my life, and I have never regretted it. Inshallah, I will die on this path. Inshallah, my last breath will be Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Do you regret what you did? Becoming a Muslim? No, never. I think for me, Islam is the one thing I'm 100% sure I'll never regret it. Do I regret becoming a Muslim? Never. Becoming a Muslim, I was born to be a Muslim in every sense of the word, because although I was brought up in a Christian sort of household, when I discovered Islam, as I said, and I'll say what I said before, Islam is a perfect religion. About Islam is that it's like the universal religion too. I've gone to Spain to mosques. I've gone to Portugal to mosques. I've been to Saudi Arabia in mosques. I don't speak the same language as any of those people, but you pray the same way. So it's like I can be next to a Chinese guy, an African guy, an Arab guy, Portuguese guy, everyone, but none of us could communicate with each other, but we could all pray like literally the same exact words and greet each other the same way. I think that's something that's really cool. It's like the religion that fits everyone, and I think that like if everyone actually like practice it, from what I've seen, I think society would be perfect. Islam bukan membuat hidup mereka sempurna, tapi Islam memberi makna di balik setiap ujian, dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hamba yang disinari cahaya hidayah. Sahabat inspirasi, setelah mendengar begitu banyak kisah menyentuh dari saudara-saudara kita para mu'alaf, ada satu pertanyaan untuk diri sendiri. Apakah kita sudah benar-benar bersyukur menjadi muslim? Betapa banyak dari kita yang lahir dalam Islam tapi lalai. Betapa banyak dari kita yang tahu tentang Al-Quran tapi jarang membacanya. Betapa banyak dari kita yang memiliki nikmat iman tapi tidak menjaganya. Sementara di luar sana ada orang-orang yang mencari cahaya itu dengan air mata. Ada yang membaca ratusan buku, ada yang berdiskusi bertahun-tahun, ada yang ditinggalkan keluarga tapi tetap memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Mereka adalah pengingat bahwa Islam adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh manusia, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk bangsa Timur, tapi untuk semua umat. Jika kamu belum mengenal Islam secara dalam, carilah dengan jujur. Jika kamu sudah muslim, jangan biarkan cahaya itu padam. Terima kasih telah bersama kami dalam video panjang ini. Jika Anda merasa terinspirasi, silakan like, komentar, dan bagikan. Semoga video ini menjadi saksi bahwa masih banyak jiwa yang rindu akan kebenaran, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang memeluk kebenaran itu hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.